You just listen. So these are the body parts, okay, and there are in face part as well. Okay, so start reading the face part. I'm going to read. You just listen and revise it in your heart. So body parts को हम फ्रेंच में कहते हैं les parties du corps. Actually, les is article, partie stand for parts, de for of, and corps is body. La tête. So I start from the head. La tête. Okay. So I start from the head. It's la tête. Okay. I hope you get the title. I repeat for the newcomers. We are doing today body parts. Okay. The body parts are les parties du corps. The body parts. Okay. La tête. And I remind you, all of the body parts are written with the articles. Those are definite articles. La, lo, sometime indefinite also, when we need to say I, single I, okay? Most of them are the definite article. Lo, la, or le. So, la tête. Okay, la tête is. I want, just I give you like 10 minutes, okay? I'm giving you 10 minutes. You all draw the picture, okay, in the same way, or you write all the body parts. ठीक है जी? Can you do this? Body parts accordingly. You can take a paper or you can record whatever then after 10 minutes I will be making you teach. So what do you suggest? You will be listening me first or you want to copy everything first? I need a suggestions. Listening. Listening. Okay, do you want to listen? Okay, so I'm going to read one uh, every noun like speaking. Okay, let's read. La tête. I will read twice of a single word. Okay, la tête, the head, the whole head. An eye. An eye is a single eye. Okay. Le nez. Le nez, the nose. La bouche. La bouche, mouth. La main. La main, hand. Le cru, le cru, palm. Let me enter few guys are here. ठीक है जी. Okay, then after le coude, elbow. L'abdomen, l'abdomen, abdomen. L'estomac, l'estomac, stomach. लो वॉन्त्र आर द बेली, जिसको उर्दू में पेट कहते हैं बेसिकली. ठीक है. सो लाइक लेट मी एंटर पीपल. सो लेब्डोमो, लेस्टोमा, दैट आर ऑलमोस्ट सेम थिंग. एक ही जगह होता है. सॉरी, लाइक लेस्टोमा और लो वॉन्त्र. उसके बाद आ जाए जी ला क्विस. La cuisse is thigh. Le genou. Le genou. Knee. Then after le mollet. You see the pindli. Le mollet. Then afterward le talon. Le talon. The heel. heel जो आपकी एड़ी जिसको उर्दू में बोलते हैं. ठीक है. La plante du pied. It's also like the area basically जो आपका ये होता है ना, कर्व जहाँ होता है, उसको लप्लान दुपी ये कहते हैं. सो आप सिर्फ मेन बॉडी पार्ट्स ले लें, ज़रूरी नहीं डिटेल में, इसमें काफ़ी डिटेल्ड में. लुपिए. लेट मी एंटर पीपल. कुछ हमारे पास और बच्चे आए. आलिया शेख भी आ गई है अटेंडेंस हमारे. जी ज़रूर ज़रूर. अच्छा, उसके बाद लोपिए. इट्स फीट, पाँव, जिसको टो भी कहते हैं, आगे की जो लाइक पूरा होल बेसिकली पाँव को फ्रेंच में लोपिए बोलते हैं. अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे आ जाए एवरीबॉडी. लेशेवू. लेशेवू, हेयर. ओके, हेयर्स जिसको कहते हैं, बाल वगैरह. लफ्रों. लफ्रों, इट्स फोरहेड, जिसको उर्दू में आप लोग फोरहेड को उर्दू में क्या बोलते हैं? माथा. ओ वी वी, मत्था मत्था. ओ मत्थे ना लाई. ठीक है जी, एडमिट हो गया. अच्छा, उसके बाद यूनोगाए. यूनोगाए, अ सिंगल आय. ठीक है.
سنگل ایئر، سوری، کان، کان جس کو اردو میں کان کہتے ہیں. بچے اتنے مطلب کہ ایڈمٹ کر کر کے آدمی جو ہے وہ. اچھا جی، اب آ جائیں اس کے بعد لاگورج. لاگورج از تھروٹ، تھروٹ، حلق. یونیپول، یونیپول، یونیپول. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Unapole. Then unapole. Apole is basically shoulder. تو we have got two shoulder تو ہم ان کو les épaules بولیں گے. جب آپ نے les épaules بولنا ہے اس کا مطلب you are talking plural. So unapole is single shoulder. La poitrine. La poitrine is chest. Le bras. Le bras is your arm. Le poignet. Le poignet. It's your what do you say, wrist, کلائی. اوکے. اس کے بعد لو پوس. لو پوس انگوٹھا، انگوٹھا چھاپ، لائک انگوٹھا. اوکے. اس کے بعد اب آ جائیں جی میجر چیزیں. اور یہاں پر یہ کوئی خاص فنگرز کی جو ہے آپ کی بڑے انڈیکس ہوتی ہے میجر. اس کے بعد لینیولیا. سو فرینچ میں پڑھ دیتا ہوں. ڈونٹ ہیو ٹو لرن like this, it's not necessary because they might not be coming in your exam. So l'index is the middle finger, this one. Okay. Le majeur is the middle finger. L'annulaire یہ والی. ٹھیک ہے. اس کے بعد le petit doigt, it's a small. petit کہتے ہیں small کو، doigt finger کو بیسیکلی. تو ہم اس کو اگر لے دعا بولیں، اوور آل پوری جو انگلی ہے ان کو لے دعا بولیں، دیٹس وڈ بی گریٹ، یعنی دا فنگرس. اچھا. اس کے بعد آ جائیں لا جامب. لا جامب، لا جامب از لائک لیگ. لا شوی، شوی کہتے ہیں اینکل کو جی، اینکل اردو میں ٹخنا، ٹخنا. انوختائی، انوختائی کہتے ہیں ٹو کو، ٹو یہ جو آپ کے اگلا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انونگل، اونگل یہ آپ کے ناخن ہوگا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ ون لاسٹ ٹائم. دا میجر باڈی پارٹس اور دا ہیڈ پارٹ دوز مائٹ بی کمنگ ان یور further quiz as well if it's needed. Okay, so just pay attention and listen to me carefully. You can draw later these things or you can record the sessions, whatever the way you learn, it's okay. Shh, silence. Alors la tête, la tête, head. Un œil, un œil, eye, single آنکھ. Le nez, le nez, the nose. La bouche, la bouche, the mouth. La main, la main, یہ آپ کا ہینڈ ہے. اوور آل جو آپ کا ہاتھ ہوتا ہے جو رنگ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کود، لو کود، ایلبو. دین l'abdomen, l'abdomen, abdomen, l'estomac, l'estomac, stomach, le ventre, le ventre, stomach. اور اس کے بعد آ جائیں la cuisse, la cuisse, thigh. Le genou, le genou, knee. Le mollet یہ جو آپ کا کرو ہے. اس کے بعد لو talon, لو talon, heel. اس کے بعد لو پیے یاد کریں، پلانٹ کی ضروری نہیں ہے. لو پیے از یور اوور آل فیٹ، جو پاؤں ہوتا ہے، اسٹیپ جس کو کہہ لیں. آپ ادھر آ جائیں جی. لے چیوو، لے چیوو ہیئر. لو فرونٹ، فور ہیڈ. une oreille arrière، کان جس کو کہتے ہیں، کان. اور une oreille، la gorge، la gorge تھروٹ، حلق. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل مہندی حسن کے حلق میں درد ہے تو وہ بولے گا j'ai mal à la gorge. یہ میں آپ کو بھی سکھاؤں گا. une épaule، une épaule. a shoulder، کندھا، کاندھا، کاندھا. le bras، le bras it's your arm. le poignet، پوانیے جو یہ آپ کی کلائی اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں آئی تھنک رسٹ بولتے ہیں. اور لو پوس، پوس انگوٹھا. اور فنگرز کو لے دعا ان جنرل آپ یاد کر لیں. اس کے بعد آ جائے لا جامب از لائک ٹانگ کو کہتے ہیں، ٹانگ اردو میں، انگلش میں لیگ. لا شیوی اینکل. اور انوختائی ٹو، انونگل اور یہ آپ کا پاؤں کا انگوٹھا یا ناخن آئی سپوز. اچھا جی. سو یہ ہو گیا. اس کے بعد میں کچھ سینٹینس آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اینی کویشچن ریگارڈنگ باڈی پارٹس پلیز فیل فری ٹو آسک می.